والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء قال فلمن يجيش بركة من الله سبحانه وتعالى أبو كنا في نفس المسجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كلمة بلاد جلاد يوم بلاد يعني ما بين ليسنا أكل سنا دولا مما يبغى يفهم لا أكل مجنون. قال لي يا ربي أولني أكرم فلك صلى الله عليه وسلم أكرم مقبول على أكل مجنون. قالت لي أبسكيننا ألا أبسكين بلادك بلادك أجل المسؤولين ولا أستاذ به أستاذ مالكوني عليه فإنشاء فوقي جنبا مشبوكا ولا أستاذ أبو حيدر عليا عليه فلما أقمعي سببا نومي ni ulu yale nani mashibano ni ana amesema mashibano ni yako kwa juani anani watu nane ndo yaso antu mega ndani kwa sore femu ni na familia sola wala ni ngalido lipo huko ani kajeka baweke nyofe yale tatamatui inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ilisema baada lipo ala kabesema ni ama akabara mbele dina afamel ma alakudi ambela dilema yalla mashibanu alaka ambela dileki shikama ka alimani au ka uruji akadu kulujala ile tafati amin wa fawzali falyatafaddal mashkuran ma'juran mu'azzazan inshallah na mikrofon na memon medi jamama mikrofon la kanda bulu mikrofon la bulu. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وكل من اختفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. بل ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي على تنوك على بركاته alami hinana auna ni jiyan laban klena ka an fara ɲɔgɔn kan kan na kuma ala ko kan alami hinana auna ni fandɔnbaliya klena ni juguman bɛ k'a fɔ ɲuman ma ko ta ka bɔ yen ni ji jugɔrɔba in kɔrɔla la kabini tiɲɛni ani fitinɛ b'a dangaw la ala hinana an minnu na ka an tɔmɔ ka an suganti ka bɔ an sigidaw la ka bɔ an ka baaradaw la k'an ka rendez-vous nun to yen ka na jɛ ka sigi wagati kunkurunin kɔnɔ k'an k'an hakili jigin ala ko la tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ala tanu kun bɔ an b'a ɲini o ala ba in fɛ ale min y'an na kafo nin kɛnɛ in kan ya rabbi ala k'an fara ɲɔgɔn kan fo jannatul firdausi kɔnɔna na an ka jamana bɛ degun ni gɛlɛya min na nin wagati in na nɔgɔyabaga ye ala de an y'a yira ala la ya rabbi ala k'an ka jamana ala k'a diya ala ka segin ka na ni hɛrɛ ani baden ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ fana k'a kɛ an kuntigiba kan a n'a ka sodunkew a n'a ka sahabaw ani maa o maa tugul'olu kɔ ɲuman la fo ka taa se jɔ dɔ ma segin ala k'a daminɛ kɛ hɛrɛ ye k'a camancɛ kɛ hɛrɛ ye k'a kuncɛ hɛrɛ ye baro de an bɛn'o bolo da ni ɲɔgɔn cɛ inshallah nka yanni baro in cɛ sa an tɛ don baara la fo kɛnɛ in sigila sen kan maa min fɛ an b'u fo k'u barikada yanni an ka taa yɔrɔ jan mura de bɛ ne la bon ni yelen in fana bɛ ka digi ɲɛ la tuma dɔ la ɲɛji bɛ ka bɔ ala ye sira ɲɛji tɛ dɛ ni ɲɛji bɔra dɔrɔn mura de bɛ na ala k'an ka limaniyaw jidi
oh Zainab bintu Jahshi ambu foku barkada tiere la islam muso to ambu invité ni kenenga mo munu mesro kenawere la anno munu te Zainab bintu Jahshi tiere la ambe je ga faranyo nga ka ni ala fe ala ga toyin barka ko ala nyesranye ni barabe ka ko kama ni barabe ka ke ala jati kama atamashen do ejuma e ala be toyin ala ba bara ala ba yirwa Zainab bintu Jahshi sigila mena de anton chama be biambe kenega he do de tutige ka blanye de a chama yare fana wulila e ka deren kashi damne ka to munu mana dro o tondo sara muso tondo be no ka bara mate me hali bara sabaga oh ni femi ndabora ala kama o be dumeo almam maliki ka kale ka kitabu bayngla no re muwatta ka to da ko muwatta ya to wele ko muwatta imam maliki ko almam maliki ka gafein ko mo ba dim fana e gafe sebe ka to da wala muwatta shaka muwatta dirisa muwatta karsa kala no na fo karamo nyana ko e karamo ki ga gafe bayngla nga to da ko muwatta ko mo chama fana ya tagla nga kete ne karamo de en baro na kala nyi alhaji Musa Bune abe jikoro ne abe balule halibi akoko almam maliki ko kalando ma koni min dabora ala kama ko be dume o ni mi ma dabo ala kama ko be tunu nga halibi almam maliki ga muwata ba ambulu hali sisa no ni tara yoro alhamdulillah bi tasura hal ni tara sugula sai ba sura be ga fire ma ato taramin ay kuma ge ni fem dabora ala kama o be dume de e net se ga sigi kuma Zainab bintu Jahshi fo radio dame kongur la amba la sansa nasira ni tomba imba bulu boyare koro katande ma barawla kalando nuga jama chaya o dumun tobi katanae kakla ga usulam bara belebele baw gla taka ka ke ga ambala gawla ja ku bulu do kum fana ga wardi ka karamo la ja ka kalando na ja o kama ne mangene kunu ni bibe ne mata kalanro la me Zainab bintu Jahshi ga juru de banat fo angana senjo ka kenega kato yin deme halbi ala ku kato ala ka ke yirwa ala ka ke barkai ala ka ambe sababama inshallah yana ngado baro kono me fa ani migoro ga yala jamala margo ne kuma la muni mun ga hakli be mina ya fonyi na hakli be mina kuma la fenfe minga ma fo aga ka wajidi be fo de nga kuma na babu munu ka oh migoro dote sora ne ka ni mine inshallah margo ne kuma la munga bismillah ay mini mi fo anga ñoo hakli jigi salam alaikum don jam marone kuma la muni munga kana be fo de kelin fo akmala 31 ka masha Allah migro di mo gorema 31 ha oh dobia eta di mo do ma ni ga vernoiri al di mo te ga ko te bay bismillah ne ba to on jam damba margo ne kuma la mu wera ga mte 31 akmala shisha ga hali te sa fo to go sisa ikle fende o bismillah akmala jme wera ga naam wa alaikum salam to on jam jakte karamo margo ne kuma la mu wera ga muso ga yere la bla masha Allah aywa amala kuta mikro angalta ma were fe no wa alaikum salam to on jam silla masha akmala telefonin kan aha chieni me telefon Allahu akbar masha Allah hal bi am yalala naam wa alaikum salam to on jam jara bismillah de la moka aha jara kulubakari ha wa alaikum salam na follow fitne masha Allah ni jela ma fitno re ala kan kishi wa alaikum salam yata say bismillah akmala Saint Valentin kan ama kuma jogara mo ga nyakamini nga oh wa alaikum salam
akumala isha'atu kan amma fo mi ma ko rimeru atete jumana kabe mega munu do kuneta ko rimerte mali ko mi fara do ki basro go tinyado bismillah mikro aywa fitna chama fara nyonga masha Allah wa alaikum assalam ton jam dukure sai margo na kuma la murega muso ka fitna sugud me parce que ne fitna sigi keme da soro bishegi ni shegi bebe muso la oh yere la bla ko kuma lo ko fitna do an duma ware ani yere dombalia an sutra balia masha Allah anyo fana famiam ha kuma la duma ware ka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nyamoya aha ka joro nyini o fana e jien laban fitna do we folo mo ko mu boli ko munu nye bi amala ka giri nga dawle kan ya rabbi ala kan ta kala hereme bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah akmala glo fana kan e jam sila ko sila la ko te glo mi gon aywa donc mega micro nyini am oh now akmala morega aha akilla anye chama fara nyoko ngane fitna no be furage chugom na yala akmalo ga ha ame fitna furage chugom na akmalo ga aywa bismillah amina baro amina adam ne insha Allah abole flen nye ka fefe min fo tanto ame se ka fo ni be nye dimine ashite kono dimi na fora ko shisha mi kababe ke dugo la fo sizanno itemeto ni demsen geren naje ka demsen geren tanaje bita soro shisha be shegimbulu walma shisha be kono tombulu livru ta shi bolo ka kalange ashite soro wajili lamela ashite ko do la mime nafasa ma jien la walma mime nafasa ma lahara o nya dimi o te kono dimi na kuma la ko glomi fana an fitin nama quartier kono na ikuma yala re ikunte glosoi ka foko ni glosoi o ya an ma taro jam folo an re demsen fitinu nye me an fana fitin nama sandro ni sisan nga bibina tuma do la ibe pratiquer abala ka a kongo ko araida ibta soro manani min ba bolo e bolo ko dablen no ka soro he dablenim do ablene no ko sobede tuma do la dabe filiga fo ko araida ka soro be ka tabul ka sombula ata ere maw e kuma la fedro ayi faneni e kuma la fedro ayi baneni nyere nye musoni pratiquer o bala ka shieta ngaduma jare ja muso mi karate la ay pratiquer la magade oh nimi fangate mina walma ete karate la na yi faneni ita fo yato alama oh na kuma la glomi fana kan ona kololo subhanallahi alazim fola kuma fere primi na sisa no apiri jigino jugoro ko sobe sisa no hal dreme mo andreme tay be glos rogami fu ya donglu num be reda dem sa num be giri mamunu no fe otuma la fe ka donglu dolu dolu ko da aba donglu yere me dem sa num be ga la kalan glomi no ba da musoroba yere kere fe ta do musoroba fle halate se shisha fo chugula ube glomi dongli daw kere fe ta do ebe tom do glola he atemeluka eba do de ko glo walma go chimichama nga to ko ramu mala bine e ya mere ba foku ga do sanga dima kasoro cheni fene do muso ga ere labla o fana nya dimi ne o te kono dimi re folo ibta soro kasoro hali hijabu dong machaya me finindo ko me kanga jamana ko na ni muso ba ya bifo awe muso sutura anga muso ko me vaccine banu nun kala iba ye vaccine robu janu no bu yere sutura ne ay dem sen fitini ni yane ko muso farfando were foni denga film tugudo laje wal mana soro elatige min soro ko fini barla ka chula anga ma horo do be olu ba fo ku fitin nama wala sai ga muso ka sutura do yi abe hagato de
ari en blaga kuma ka muso ka jugoro fini ndo kolu kumetu yalla suguba la de ka to fere yoro la tellement que fen nu kunye sutura ye muso ka jugoro fini tellement que chere muso kumpa kumeto chela fi beta suguba la de ka to nyini kati nye da kandro femi soro lu kumete to gele ala folo a no kunga gele folo bi asana ma gara fumai hali ga telefoni fi be malo yanai hotel la ni sira no ke na ta programme do lai nala sonama nuga wifi ni connecto la droit segotala iba e photo langolo men na gabiku ne bora Egypte mois de mars de hali sisa no ne segotala iga telephone sigila are ma droit be muso langolo photo na to e muso munu me hotel la no nube chewla nyini o segotala ni uga wifi kodi doni ga fena wala sai ga soro ga bo akono fiki ga telephone de ado maganga na mare iba bo akono abi na akono iba bo akono abi na akono ha bibi na ni tele la je droit ba fo kigi nyatuku mali retele subhanallah alazim femi kan anga dambe ula tanga faso ka tele o de kan ga dambe koloshi bagaye na la sona mabi ni chema fara ini ideo nga o tele la je nyongo no fe iba ebe maloya e bolo go dem sen ta kala ma he dem sen me min do la yere ta do ala donc sababu do de nanan niyo ko jite kumu ayre matin gansan awe chaman fo de ambalagaw antina se ga fo ama kilengelen beta ko ka an soni sigaka nga muso ga yere labla amba dam nola yere labla yen to sugu flay yere labla sugu do be no ye ga fini kuntan do yere la do be no inshallah olu be fini man do ngabo kenema mais ni ga telephone stati dro iba be kasoro yere ba do walcho ka numéro enregistré lembe ku ha walcho ga numéro enregistré lembe ku photo be photo la bo blaga stati sans fait faut faire attention ne yera la place ra do ambala gaw micro bo bulo de ame micro di awma alhamdulillah am fe me kenaga am here jigan ngoy mais sika fo itala do bo ga dugo no mi me ga yera la bla ba ke kumi na iba do o ante janga kunyi ni nyongo fe anga furage musoro bawo ha ajota la de akunte ko awla ko joblu ndala ngai bi gi dento no ani fini suku do ko kenema he ini ga telephone ko londe ame kuma bi bismillah salam alaikum anga baro damne musoro ba me jige ga bi de ambala ka mun la muso bu yere la blague de mun la muso te fini mando wala ni bora kenema che do fini ka ni muso do fini hal ni tele la je munu me dona dong dalaw no fe che munu bala ta so le ga fini gay kamuso yere ga tinto papa ambala ka micro mne mun be muso blala micro tigi adam ne ka jonsra ay te baka mo ma e folo téléphone ne be muso ro bay mulo ya fa wale ba iga téléphone ne la fi ala de bluetooth tala whatsapp tala ila fi ala bismillah ne ba ay kuma bay mu ne be muso blala ame fe ka kundo wa alaikum assalam wa rahmatullah anga dam ne fini la ngolo dona folo munela ka chenyi ni Allahu akbar nanya dogo mi mayre labla mu me anso tigima ni awne ko ndo woni wallahi ta findo Allahu akbar kosobe kosobe ha oho donc adabura an chawde kama ay wan micro ga yalla wallahi adu e chawto nyode chokoro bay accident nge ga sabu ge denga fin don chugoy me kla ga baro foy bismillah chokoro ba wallahi wa alaikum salam to on jam bayere la katubabu ladigi
kosobe Allahu akbar me ba do nge ha hali tubabu be tubabula ute son ko sugu do ma ne fleni ne tonton flatwa muso de ba bebulu mfa cousin directu tante Nicole ale be français al sisa no na fitin na ma bansara abena ansama hal sa ne fitin na ma photo ba ga salon no français tubabu jemaire ko tante Nicole abena wole go marabu chanteur en fitin na ma nuna na mera sinsal ga dongluda tuba arjine tuba soromandi ane to da go marabu chanteur tonton flana flé o flen ni kalaban tonton buye gasama ale fana muso kunye to muso yi tanti mirai ale fatura adona silame ala wallahi hala matme sangele nga fatura tubabu blerere ne la metaka fe no boro ni femela bon nkoro ke do fana be français a to ko papsi ale fana to muso de babulu ale man koro na ko sobeti ana muso be na nga du ko no mais muso yi kabako dane do tubabu muso klo blé wallahi alazim nay sigi gana cheto boro latan wallahi atelma fo chega fo kata ko yelma hal na singana sigilena ni chema siale magay ki yelma egan position bla wallahi atelma ko be tubabu kite tubabu hore ko ga shinda adema tuma do la an hijabu tigo hala mage amanto sutra mango no dro den kashla dro aman shina bo parantige nyabi shinaw e kale no ga chemi to ko seba ga parantige abedo ngaba me tubabu muso kloble ko tubabu horonta shinda adema jamala amega jona digi tubabu sugu jumon folo amega jona digi hali sisan no tubabu yero be no bu yere do bismillah wa alaikum salam aka na tango ko mara u chanter de bismillah aha bange baka chogodi utasan olu yere de be fini sanga di dema Allahu akbar mun be babla kan geri Allahu akbar ambala ko nga nyawo nyin ngaw e denti se ga lajia ni ma bla ko jugu kan ne kon bulu ni be den lajia min kay dema e be den bla de la to ba fo nin kay mo ma ani nin kada tigi e kelente min kada tigi e tuma do la ma ya tigi ma mais min kay dema de e be den bla usra de ga ambala ko ha fini la ngolo ndo amala de wa alaikum salam na nga chokoro Allahu akbar aw rawde do aw de awde on janfa no te abo mo janfa ayawde on janfa kosobe o ba fo dena mo bi no ku kono nana ando ba damne depuis den fitin nama ta soro den tete me hali san fla ko be den ko jamala ka soro depuis de ma balguya ni be den ko surtout de musumani ako suturala tuma do be ge bita dem sen do soro aduna kalana den san wolon fla alangolo tan fla be teme mo nyana dukana ma den san wolon fla e ba ro den teme loga donc ni den la monano yi de pas fitina avec ka confier la benye bala fo kana do premane la langolo me teme benye bala est-ce que na fora ko ga fini manta dominant no masongo ta walma ni langolo bogaro tale jonya ko lugulala ambala ko wallahi baraba bulo de na ba do ko barami mbabula ate giringiri ko meta kenama nterege muso flenye san furube nyini ngana sa na la sonama lebe bo depuis sogoma kana fo 18h ko muso che folo iga barade ha muso che folo ko ya ga barade Allahu akbar furube nyini ngana sa chere ndemeta jardena chere be na ga amogo nyefon folo ko kaere ko ena ala chen den fitini nimba aw ko sokono nana e ma do responsabilité e bitamu nyini kenna maki de nga sinya sigila beni no la bena ganye den kele ni sera ko la be ganye munna fa ga bonga te moga ame yalla la bismillah mbala kaw ekma mi ko be jombulu ho muso gaire la bla ame fini yoro law amna kla na aba kele tiga bamna stati sanfe amna sanfe ka stati sanfe la ka wasna ya règlement he ajara stati tigla noyi salam alaikum wa alaikum salam ton jamu aha ko ne baye kuma mfo ko de be fini na ngolon tiga ka do deuna mune la boke aha aha aha
Awo. Aha. Obake. Aha, dina fambalia. Ah, usai kauru ni dina mafamu amba umnere. Usai da kale. Ah, na ma se ka muso la famu don fini la. Amba umnere. Ame kla ka micro dom. Aha, ame kla ka micro di masa usai kale. Salam alaikum. Aha, ame muso ga ere la blaro la. Ne ba. Ne be moto de sanfere. Tuma do bege ni ga moto chena walma ni be ga tabba mako yoro do la jago e be do sutra man ngono de na yi sutra man ngono do re ta soro on kan ta yoro do la ga moto chena ibe do gi sigi muso do be oni fini sigu do be do sutra man fambe o sega sigi no fuga tu gum parantige la re no ga ro sega fet ko te nu sigi la chama che la dron subhanallah adobe no ade la ga bune akara nga yoro ere la abora mobili kono dro ka ba biriga fendo ta je peux mala serele no aka suru ko po wallahi ajole menare wallahi ajole menare dore hine na la ka musoro dama ka soro go melega ere la no ta ko se kata ko po ina fo petar ni chiga nega sra ndero go ga doila ah bismillah naam neba anga do fraga ame faga famni naam chogodi aha Igora nalio do ikagala ni tena kilomo sisa anye dine kalam da ko fe ka to de kalam bene de da ko fe ko sobe kanta ke do nanye mi amo la de wala na ni so gaire mo glass mo masha Allah ne ba e jam ne jam touré e be haga touré nyina e sanjule barolo dakoro bolte barolo do nyina e bita sanjul la nyina sambi saban shegi ege ila fo yagari gasi kasro hal ne ga koron ha sisa no ebe whatsapp nya do a mi sebede la ebe whatsapp do aha d'accord ça no téléphone di musorba ma nyafeta ngani nga musorba aywa bismillah ame fe parce que musorba on kuma la de nga cheni nga do amba o de mine are ba fini sanga duma e chofle nye chebe klen dugu kono ibe bo so ma fo choufe abe bo bare nyanaw a mo gorbo be kuma do fo ko dente che abani nama ko dente che abani nama bismillah mi goro di musorba do ma mi sama do kon sambina ni note ne ka koroni ni ere ay mi goro di musorba do ma ha musorba assalamu alaikum alaikum salam ah tokon jam ha Khadija jeptile o shiaj me dono ha dono kun kayne mesano somono de ga ko ga bodima awo somono e muso dine mare wallahi de dono muso jema ni nga Kenya o yenje ala ni tara wabo gi ga pini paralelo de e pantai oh somono ude ndema oh sisa ne be ni ngawo ebe whatsapp do ebe message chafe a ebe telegram do ebe stati do ebe vocal do d'accord photo be bla stati kan chugom na ebo do photo be capturer chugom na ebo do d'accord nyina isa njole bisaba an defna dem sen ah masha Allah sisa no ebse ga zirin do da jamala zirin ebse stati la ete se zirina ne de mache jon de meche ebse ala ntente ndu bise ntente na
ebe sala wale wale do ah d'accord ay tegere fo ale ko e kay ah me ko rote ko ankadi de iga pini no aywa nga micro di mo gore ma inshallah aywa ambalaka o nye point fole no de langolo ndoy akili la nya kundo amina micro di amfalaka o ma yoro fla fora me kelendi Oustaz Kalema ka kelendi damelema mi me di Oustaz Kalema ko kalambalia ko de be ga ma chama bla fini kunta dona o Oustaz Kale ay karamo yi aya jenero fi la chugodi naam Oustaz damele e ga nyingali famundo ne ko ga ga ko sutrala awa fo sutrala bismillah kera ma ga ko sutrala ni wale ne ma ko chewo sara kamba ye mo sama femla dia mereka lahamu ni no awa ima cera musoni amara teka musoni na motokolo baratokolo otima sere ojaba ni dia mo cera mama masina ya asafole safala ma ole fa'iga da shi malam boro fa de gara ma kunta e musode Oustaz damele eso no ma f sisan no ha e fa ba klebe ke kenama ando be bo so ma me do fo 10h ando be do fo 19h ando yere be fo tunga fe ni san flate an tena mo fe no ngere yana boga bile ka eso ade kirina fo Allahu akbar iwilo ko ne wala fo ami ko dan ami arabi ami ay wanyo ro famia ko fini me ka do a chewo de kama de awo parce que munu me ga hijabu do o fana nyeto lulaw munu me produit mu a chewo nyabo lula abolu de ga forfait fa tamantama abu se ga wa flala ke olu ga forfait rela kasoro e muso suturale ni me so kono aw nyeto la ay ko se muso ma de usay dam 31 wa binan bido damele kuma kabe ga ke aw de kama a chewo bismillah ala ga sawa ami ya rabbi ami ko ne ko ni ngali fawado e jabi musawani ya ko ta jabi ko ga ke chenu ne kama ebe ka fo show yere hali mu chenu ebe ka fo lu mu show ne tu ne de la ka ko ma ne yere de sen de ko le ba ko ka sa ne ti mu so fu ko no ka be ni ne no ba ko shuba ko ne se ka dara to ko ka le mu fu ka da mu Allahu akbar asa aya famia kani mimi bo shufe ka abe dala to di kale bo furu Allahu akbar to waya ka fo woni awo ni la mo bla ka fo ke ga kai chiyo de ka iba ka fo le chiyo de ti ko sobe ayo bi sa ya pe lo iba fo fo be na ta tu le fa le mo le ko sobe e wa ni ma sa ko ta ko mo sa de ti la ni meta de ti la be ko mo be ni ada de ko sobe se ba aish me be de ti ko na da de ti ta sa ko sobe so ko mo ke ni be da ko sobe mona parce que ko mo da tu le ko sobe curiosité bi ni ko sobe ani bi ni ka la ni jati ne judgment ba ko sobe me mi bi na ba mi ada le la wallahi e ka ta mi ne so ko yo le kene wallahi da mo fi so ko Allahu akbar Allahu akbar ambala ko ayen mere wa me ka kuma fe absega ga dobe ga na me réseaux sociaux kan ante ka kuma aw fe ko ame ka kuma ni dine ni yoro la de ame ka kuma aw fe aw nye chew were de ala ya ndani che ya mini femi nkadi che de o de femi kumpa be che la o ya nda tugo de femi kumpa be che la o kama muso ne e yire da tugo de bi kumpa do che la mena fendo fo e de gundo de do hali ni te fe e ga woro klanin ko fe iga me aw ka so ko do to i che ma kumpa la wallahi abiga la doni telia aho mais mamine doron kele doron a fo zedi nterge e bi se ga mega chere ntega kuma ni dine ne re mega kuma ne chere et puis ne bamako ka dine re ka wolo bamako ka mo bamako ne bamako ka den 100% ni
wa nya be temesrani nteme na chama fede ne kume bolon etan ne kume je CSK la CSK 1 musobanu me tu joga tegere fo ngune hal ne tele arabula arabu muso ko ta haydar mega fo me dien ndone oho tiala ay dine kala minge ananga magorobo alhamdulillah ma cheo krefe no de na bamako ga de ni go be ne la mona bamako ro me commune 3 wala fo bugu bolbana de ne fletan bamako jamaro anga rodi commune 3 bebe nodi hali sisa no rebe tan ga quartier la o be shiga balan shoga fo ga duguje kasoro sotiba ya ron na ibise ga kalo kele ngaite balan manga me o quartier na ambe bamako rere donc ma doni chauffeur musulmanu mta kele de gane no fe ne babe boku ke awo nak me dimi rere mbagoro me jaja ne babe nga herere ate tegara fo mbang wallahi mega chere fo ere musoman chebe giri musomi no fe furula o yaye musomi bi ba ala musomi ta jia chelare chebe vode ga de umbay parce que hali kana kamale mbaye langolo ala kenemata wallahi atefe alebe kata jugo mke kenema o jugo ka sin aka du kono na tafe o kama mbalaga o ya yere datu sa wallahi tubabula o ya fenge no Angleterre université dobe o ya dawa kama ka ke ka chawni muso bonyo nga classique lena ka chaw blo da mana classe la ka muso blo da mana classe la samin daro ka o université moko gaeta ni moyen nimi soro leno a bonyala ka teme to taka u nyagam ne me yorom na no o kera wa mali retele la fana ande la mission de la jo kuma ka kuma fini la ngulu doga dobe no kala école de no université la ya ni nga classe ko no ago ko kibini sigi classe ko no kibe kalange abada école na nyagam ne alhamdulillah madrasa ka sa doni chawbe sigi yanno ka muso sigi yanno mais wala muso flen ye yanno muso flen yanno adola ni muso sigle me nyongo krefe ko chogo de ebe se ga leçon famia ya famia ba la muso mi sigle me nyo fa kale no ka fembo akola do rebe no abafo kale ba tuku ga bigi bi dugumari donc na ga bigi fili duguma ba kunshuli abe fambe sa awo ado rebe no papa metri kuma da ba kamari abese leçon minao atese leçon minao metri ba le bla exercice la kata katigi sigi kofe ka den na je dorongani li anna hadhatu formin wa dhatu sharmin den formu kay den charmu kay bo o be classe min kono o résultat be ke chogodi fle ka chogoroba nga boro fo eta wallahi akira de nyere terge wajili ke la de ala kaleni kale to aka mobili kono muso fla obu ka moto sanfe chogoroba be kulaje wallahi fini min bula fini mai chogoroba to ra kulaje o moto sanfe chogoroba accident do fini mi chogoroba bla accident na an jeno ba an ke chogodi itna moto nu ta kasre ma ba kalama wallahi ni fini la ngolondo ni do bala hali circulation wala be do accident bala ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi ga muso la jani nyakele kebe fe urushi la jani nyakele o te se ka kede donc wallahi ni sharia e fe min ni en fait ayre de ga here bala ga lebe muso ga fini nyumando ayre la o na faji même c'est alama na fa iga fini ndo iga ala kasra be ga fini nawa mais iga fini nyumando na fa be c'est ere de ma aka chala hali bingani ke law ntarga no be sisa no olukume ibe bandi mi rere do do mais atubira sisa islam bararo do rebe no abe moto garde ya de ke no atubira mais ko jugu chamange de mais akoma ko haka luto ko jugula ko na le kunya do ko mo gom jami haydara kalete mulwala ta kanye shoma de po do fo binet agarane terge awo ko halna ali ni warte de nebe juruta ka te sanga dama kono luk mena bi muso manunga ko muso meno no datugulo no ko luk nte songa bioka hali bingani kala ala jaba muso ka fini sutura ka bo hali bingal kelama do be no ka dem senela chena do rete do bingandu dokotro ba fo anyu muso chama be no bita soro cheni muso am mete mana cheche glana le be sram kasura ka furu be santange me hali sisa ni chego ka be salema le jabe tige dokotro ya nyi nga ko fitin na ma ko do de la ka kela ko awo ko do de la ka biale ka dokotro ko de bi kuna o bingani min keri la de o siranya de bi kuna hale ga furu santan ko fe o aga chala ni muso yere sutra o be kishi ka bo hali bingalma wa be ga ge chemin kama
ni cɛ o cɛ ka giri I nɔfɛ ko fini lankolon b'i la a tɛ ka giri I nɔfɛ fɛn kama e ka nafa bɛ min na nka a bɛ ka giri I nɔfɛ mun kama a bɛ se k'a ka forfait jeni e la cogo min na o dɔrɔn de don kamalenba bɛ file min fiyɛ I nɔfɛ ta dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'a y'a yɛrɛ lafiya yɛrɛ sɔrɔ e la dɔrɔn a banna a bɛ t'i ɲɔgɔnna wɛrɛ nɔfɛ wa a bila I kunna dɛ a bɛ kumakan duman 100 min f'e ta a bɛ k'o ɲɔgɔn fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye mais n'i y'a yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ bakun na ko muso sugu jumɛn ka di e k'a furu ka t'i ka so non 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 e ɲɔgɔnna qualité tɛ Ustaz Kaworu bɔra ka misaliya min fɔ sisan o nafara misaliya belebeleba ye n'a nana anw yɛrɛ ka téléphone kɔnɔnaw la an hijabu donnaw n'i bɛ fɛ ka anw ye dɔrɔn i bɛ anw ye téléphone de fɛ awɔ i bɛ anw ye téléphone de fɛ a gɛlɛn don lajarabi ye dɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ subhanallahi alazim u b'u ka sinaya kɛra a fɛn de fɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ u seko t'a la i bɛ karamɔgɔ dɔw photo ni fɛn dɔ ye ka circuler i bɛ taa sɔrɔ muso de b'a la ka sinaya kɛ ni a ye k'a sɔrɔ karamɔgɔ m'a min a m'a bɔ muso dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'u kunsigi ye dɔrɔn i bɛ n'u ka statut lajɛ ale bolo ko sutura min fɔra ko sutura yɛrɛ ye ɲɛngoɛ mais dɔw bolo ko photo ko ma dabɔ sutura kama an karamɔgɔkɛ fatura ala ka hinɛ a la Kole Yakuba ko fɛn o fɛn ɲɛngoɛ n'o haramuya la o photo man fana lajɛ o fana haramuya la a y'a fɔ nɔfɛ Kole Yakuba ko a tɛ k'a fɔ Kole Yakuba ko ala ka hinɛ a la ko fɛn o fɛn ɲɛngoɛ haramuya la o photo laman fana haramuya la caman bɛ yen nɔ u b'u photo ci hali walicɛw ma a b'a yɛrɛ n'a cɛ photo ta hijabutigiw an y'a photo yɛrɛ walayi ale yɛrɛ n'a cɛ photo dalifiniw b'u la donc ale b'o ci walicɛ wɛrɛ ma k'i ɲɛ tɛ nin cɛ la walayi i tɛ k'i cɛ yira a la i bɛ k'i yɛrɛ de yira a la indirectement bon fɛn ninnu filɛ nin ye a bɛ garder dɛ wallahi alazim ne bɛ taa Burukina ka na san caman an delila ka taa bɛn n'a lahalaya dɔ ye Burukina dɔw mago sara a la dɛ a yɛrɛ terikɛ muso terikɛ ala y'a kɛ bana dɔ de terikɛ minɛ ka terikɛ in kɛ mɔgɔtɔ ye a tɛ se ka ko foyi bɔ a yɛrɛ la ni ma miiri yɛrɛ komi n ye dugu tɔgɔ fɔ n ye kisa daminɛ n'o tɛ n tun tɛna dugu in tɔgɔ fɔ donc terikɛ filɛ nin ye k'a ka ko to ani a kɛlen ka muso ka ko to terikɛ in bolo ko k'a dɛmɛ donc ni muso bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa fɛn na donc u nana to de la fo ka to ka taa piscine natagaw ni fɛnw na i terikɛ muso a tulo b'a la dɛ donc ka photo sugu dɔw ni fɛn dɔw ta yen nɔ don dɔ la cɛ ka téléphone de nana tiɲɛ tantɔ téléphone tiɲɛna donc a taara di téléphone dilanyɔrɔ mɔgɔw ma k'u k'a dilan téléphone dilannaw bɛ fɛn caman dilan sen fɛ dɛ dɔw b'a dilan ka tila ka na la ilaha illallah a dɔ ta fɔra ɲɛna miliyɔn 40 a y'o de sara photo dɔ kama a ka téléphone na walasa a ka se ka sutura miliyɔn 40 ni n'o sɔrɔ ne bɛ la moto jalanin kan bilen de wallahi dagabana musow bɛ yan u bɛ n'u ka mobile jɔ séminaire kɛyɔrɔ la ka wajari n'a ka moto jalanin den bila ka to n'o bɛ sɔrɔ a la wallahi n yɛrɛ bɛ don téléphone dilan na mais a ko kɛra problème ye dɛ o kama a y'a jija a ka photo sugu bɛ photo sugu la dɛ kana a fɛn bila an minnu lajarabilen bɛ a la o de ye an caman minnu bɛ yen nɔ n'an n'an cɛw tɛ ɲɔgɔn kan o kama minnu bɛ k'a lajɛ réseau fɛ an b'a fɔ cɛw ɲɛna ala kama ni mɔgɔ b'i muso photo la n'a datugulen ye photo min ta ka ci ma i yɛrɛ lafiya ni o ye n'i y'a dɔn i tɛ ɲɛ o kɔ ko ko wɛrɛ b'e kɔnɔ faransi nɛnɛ bɛ ka digi i la Espagne nɛnɛ bɛ ka digi i la visa nin ta i ka na kana waliden bila a kan an ta tɛ ko i walita de don i bɛ video fɛn fɛn min bila a bilalen bɛ hali san 100 kɔfɛ o bɛ se k'a labɔ an bɔra sisan Egypte formation na o y'a bɛɛ yira an na e b'i photo e bɛ video dɔ ta bi k'o ci e ka numéro n'i ka fɛn bɛɛ de enregistrelen b'u bolo a bɛɛ de enregistrelen b'u bolo e bɛ fɛn fɛn min kɛ a bɛɛ bɛ na e tɔgɔ kɔrɔ dɔw bɛ se k'i kanto ko ko an mɔgɔ 1000 bɛɛ b'an ka vocal n'an ka video ci k'u bɛ ne ta cogo di ni e ye pisi ta k'a bila e kun ni forfait bɛ na ci e ma e ka numéro a tɛ numéro 500 de to yen ka na k'e ka téléphone na o kelen don a bɛɛ de enregistrelen don o kama ni e kɛra maga ye don min na n'e ko k'e bɛna diinɛ kuma dɔ fɔ dɔrɔn san 15 u bɛ ka video dɔ ta ka yir'e la cɛ nin video nin bɛ cogo di
donc va fo donc i nemine kana kuma muso ka negoro siginga no te amiga n video ira dinyala e bi ke sew a sero la o kama photo be photo la ya ko lo shala ini che abe se ka kasoro Facebook tigi bama wolo stati tigi bama wolo to mala fe amoga na mo muso kuntu ka love nu ngeri nemba akunta ka love nu ngeri aha wow ne tara man ga dugu law ne tara habala dugu kenya ba alhamdulillah an tagara eno ayin kena nyogone sigi chawni muso ame barula do ka furusiri kena ga kera habala dugu kenya ba tokoroba san bishegi ni ko ne tagara doro be ba fo ne mago shirifuke nyunyi nga ame ka kuma baruga cheni muso be nyogon kanu chugodi ne go tokoroba ma ngo eske aw ku me janya ko nunu ko ake amo muso fe ko agwe ibaro ni man nga kabaro agwa ku mbage ne go chugodi ku ga dugula go muso nu ga senega furu ni chew nu ga furu kale klegelen daare ma dogo ngona le biti bira muso ga furu la ka senega fo ga le woshi kale o ga muso kanu ne gama o donc nabe nyaabe kanu dumani fonke ayo ko wakati wala wakati sera e ala kasro hala madu shisha roni fenununa o miniti tanyo ngome no inshallah ala kulli hal halina danani ma komi ambala ko an chamante shisha do mais ambala ko chama men sa no be glodo ne bo tugunu chama bare be ube glomi na sisa no ko parce que ka bo lu tenye an chama fana be no ame atoko borangono furakse kuntando ka be shuja ni chebulu kasoro fendo bala fe munu haram yale no kana fenta e kun fetinde amado amunu be ni kenan nunga an ga telga soro o ko suguni nunu ne fe wala sa nche ga foko nta nga shujara ga temen nta donc obeta an fana chama ne do ko jugula je laba na fitna ko do wakati corona ko sobe amani ne ala fe ala ga fima ko mandama ala ga nga fe ala ga kishi akuma ka cha ko jugu na nga me do ala ante kla voilà donc si ça no ame micro di ambalaga mo dama doma insha Allah je laba ko nunu amani kishi ka bo ma chugodi ko ma nye do ala ayore do togofo ka do sababu fana fo ayore ga muso ya solution an kan ni furage chugodi est ce que amani re to abulwa ambalaga ama onyinga amba furage chugodi amba furage chugodi ho naam ne ba wallahi injare iga telephone jira jabala iga wallahi ni telephone fle ni ko ngodi afle ni sisa ana mede sisa no mo be no forle no ega telephone bu sige kere fedro kase ga camera ka ku were sagwe ebe ko minga o sigile fle fo kuna me onyabela ubodege ebi ga sokono wallahi hal ni bi ga fini do sokono ne ba ni be se ga telephone da tu ga fendo do ara parce que mo be se ga to fo kenema e ga telephone camera ba filmer keta awore be ke sisa no donc aya koloshi de hal ni ga telephone faga adobe no bu kuma kanta orela ibe journal barala mo no be nu be na kuma suku do fo ubu ga telephone batterie be de boala ka sura ka kuma parce que do se ga to fo kai e ga telephone abe fenga la be kuma fo abala mela wa nyogo kera ya fa bala Niger de ndaro no yayi jojaay Niger ama mere chendo na balaga la ilaha illallah ndaro silado wa dugureno chendo na nyinga ngono otmala fa abe ga mogonye ndaro abe ga ta tuba wa abe ga ta kerbanere oh nyinga courant tigela donc chef len nyega kala be téléphone lumière mene jaja ay vidéo direct bla rega Facebook la chabegi nyakubu ko karbane srega jante la gase chabega arrêté bogela kaire ta Facebook direct là wallahi lazim faut faire attention de je la va clé go c'est pas iga téléphone ni tu bolore ah bismillah bismillah amba furage chogodi ame segi marama ay tegere faago wallahi nga tegere bafo ame segi marama kele afraay jumay espasi ambala ko na fora nga segi marama o ko nga segi awero dima awre marati gila moy ne ba bismillah
bismillah kasegi marama jati kosobe wallahi hali sisa ne ba nya do be na jono ko wallahi ne bisram kasro akal la gare ne hali sisa wallahi alazim ne ba be bla dona ne bi donga nya ko hali sisa awo wallahi bo hali ne senga ne sisa ne bi tan kunda mbare senga inshallah ne gale ngam so furu de dia chamanti la ne la go no te hali ne fe ne ba ko me ne ga briefing kala ya de ga blanye awo hal sa ne se fini passer là ne muso ma digo la mo ne de bi faka ne ba man diga law bismillah wa alayhi salam mara anga segi dine fana ma o chen de kosobe jati jome do faraka ho micro sara ay wa inshallah ambala ka flan yemi fo ne ba daw ma ka miniti sabanyini aw fe ne ga solution yemi ne bo fo ka faraka a folo ambe ga jija nga tubi nga segi nga taka alama tuma ni jonya ga tubi la je alay alabi deme waate dam ne ro de be ga dam ne yire ga sokono adam ne bibe dem so ni mbibulu sokono de usaz ma ro ko ne na kuma mi nga an refla ga jega min dam ne ande commencer ga dam ne ni dem so e hali depuis sans sokono nala ide ndega la depuis 600 ka nga ni fini sugu ne do ni ide ndega la depuis 600 hal na tara to nyon to chela ni fini langolo be olula be abe gene ni olue ani me toro na ba foko e gan fini sugula en na bay parce que kele no ga lamo ni mi sokono an adam ne depuis 600 no oye adoy jumay balaga ulamo famba be segna ta awdema an chobe wakati chamanke kenama aw jija aga espace surunya ani dew no ni nyogonche espace ga jande musobe minge telephone ga digi ato ta nyonga dema bibi nare ibaye muso de be ka den bugo ka bo akere fe wala sa ka fere téléphone ma ay soso chete donc anga jija chero téléphone garanga akara nga la jarabiye mais la jarabi mindo anga jija anga blab binanyman kono nana ne be wolo banyman don bi ou be téléphone ne ga ku re deme ku den lamo adobe no bi ne re dogondo ba to fo atoko ko Zahra Traoré adola ba do Rabiatou Boare demso abi dame kongru la an nofe akele no ka programme glaga téléphone gono a deme sel surani ni be dabe do nu femnu deme gore kala le bulo téléphone na ero mo ta fo kale ga téléphone faka den fitini ni bi daga suno do me kala bisala wa depuis sisa avec a den dege programme nu anglais kam fo chugo di français be fo chugo di bay deme ga lamon wi yoro téléphone ma ko ma juguma yede donc demita santan soro yoro ibta soro dem bora ere la haklian fanfe français ta senge classique no parce que ay do soro baga téléphone gono anglais ta senge ay do soro baga téléphone gono la mo fana ta senge basabula ay do soro babulu o kama nganji ja ngana espace jenya na do ni nyonche ziri ni munu meda akadi de c'est vrai en 2021 abi mais ni den de ziri ni na akadi de ne fle don chama me no ne tagara ne re sengene no ne be ndugodi papa naziri ndo dabi parce que ziri nunu sen fe ibise ga jugo nyundo transférer anga mo gorba ya ke tintori ibaye folo la anga chefaru nga chaga teme bigam parce que ziri nye kunu cheulamo bo ziri na chefariya obe ka kononana karsa eni chefariya ke kaninka mamne musoi karsa eni chefariya ke abai ibaye dembe lamoni o curiosité be gala ba fo ka fana bitoke chete parce que dem ko ngolo na be glando e ma bi dem sen chama be no be kala o bulo kenama orthographe ga kala ne bu be bulo bibina hali jufe ne de beta kala de takabo akrefe bo zirin fana de kumo ke mo latan donc ayo jija ibta soro zirin dumanu munu me dadenye abe den de ge chien fola parce que anga zirin nunu tuma mo me kolangolonge abe labango jugoya doma ka nyumangela ko korota sanfe obeden kala munela aba fo ko ni ngara kolonga ngara dro mega suruguba nyongona mais ni ngara zuzan ba nyongona be ayo jija ga espace jambo an do ni nyonche kato ga den fe halika dongli dumanu dawi ibi dongli dumani munu da denye dongli dumani nunu senfe ibe ga fendo de transférer tanto akacha la ni de la monument soro kenama fitna nu olube ga na for recherche na na dro abe chagu ngabi
mais ni e den dusukun langolon to yen nɔ a ka lamɔ a yɛrɛ ma e b'i ka téléphone kunna yen fɛ fa fana bɛ téléphone kunna yen fɛ donc den jalan fɛn dɔ b'a lamɔ dɛ atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana e den dusu bɛ komi i n'a fɔ papier ne ma fɛn dɔ ka ne m'i ka dessin k'a sanfɛ fɛn wɛrɛ bɛ n'a ka dessin k'a sanfɛ a bɛ sigi ka vidéo ni minnu filɛ a bɛ sigi ka télé minnu lajɛ a bɛ min ye kɛnɛma o bɛ na k'a sɛbɛn a sanfɛ donc tagalen ɲɛfɛ e bɛ wuli karamɔgɔ a ye wari minɛ a ye dugawu kɛ n den ye k'a sɔrɔ an b'a wagati de la wallahi baya ka gɛlɛn dɛ tuma dɔ la ne bɛ ala tanu de ala ye ne kɛ cɛ ye mun kama tellement que musoya ye gɛlɛya da ye k'a fɔ ko e de bɛna ɲininka k'e ka den ka éducation suit fɛn gɛlɛman don dɛ mais wallahi fɛn foyi man di k'a bɔ tiɲɛ don a b'i sɛgɛn bi i den bɔra k'i jɔ da la dɔrɔn i taara a nɔfɛ den jɛɲɔgɔn ye jɔn ye i jɔ i y'a lajɛ a tɔɲɔgɔninw bɛ tulonkɛ sugu jumɛn kɛ i y'i jɔ i y'a lajɛ fɛn ma gɛlɛn k'a bɔ mais n'i den na mɔ ni a ye den bɛna se kokɛ ma tuma min na nisɔndiya jumɛn de ka di k'a bɔ a ka fɔ muso ma ko ko tiɲɛni kɛra dugu kɔnɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'e den kɔni tɛ sɔrɔ o la o e ma dɔn o ka di muso tulo la k'a fɔ ko den filɛ nin ye ka ɲumanyaba dɔ kɛ sigida la k'a fɔ ko walayi nin ma bali an na depuis nin fitininama nin ba b'a nɔfɛ de o ka di muso tulo la dɛ o bɛ damu min se muso ma dɔɔnin tɛ mais o damu in tɛ taa f'e fana ka sɛgɛn dɔɔnin kɛ dɛ donc a ye courage dɔɔnin ta an tɛ se ka ɲɛ téléphone kɔ dɛ mais a y'a jija a ka programme kɛ téléphone na min bɛ wolo ka nafa lasegin mɔgɔ ma ala ka faamuyako ɲuman d'a ma ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caya ayiwa alhamdulilayi ne ye conférence kɛ ka ban ɲɛji yɛrɛ fana ma bɔ k'a in kɔni taara dɔɔnin ne ba ye yafa ma i y'a mɛn a bɛ yafa ma salamu aleykum rahmatulah shukran shukran almaadira shukran o taara dɔɔnin ayiwa shukran n bara ye kala de ya bi ayi mana ne ala ka nafa ko ala abe ala di kuma ba mo ala ka nafa ko ala ka ji na yi mania ala ka dunya ala ka ji nya ala ka nya ko ala be la di na ko sa fiti se ba di ora ka do ke be la di la yi ma na ya ji na ala ka be la di ma se ka te ka Allah subhanahu wa ta'ala ala ka ba ko Amin Rabbi. Amin amin. Alhamdulillah.